अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक ये दो वो नाम हैं जिनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इनके बीच में आखिर चल क्या रहा है। एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप इनका चल रहा था और फिर एकदम सामने बात आई कि इनका तो सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। और फिर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ बनी कि इसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग इस बात को सुन के थोड़ा सा दुखी हो गए कि नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा कपल है। जिस तरह सभी जानते हैं कि सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक इंडिया से है और शुएब मलिक का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो जब इनकी शादी भी हुई थी 2010 में, नाज़रीन, इनकी शादी हुई थी, तो उस वक्त भी ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे। तब भी काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही थी, बहुत एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि भाई इंडिया से बहू ला रहे हैं पाकिस्तान वाले तो, और फिर इंडिया वाले बोल रहे थे कि नहीं भाई, हमने अपनी बेटी नहीं लेनी। तो ये सारा मामला चल रहा था। लेकिन अब जब कुछ महीने पहले से ये बात गर्दिश कर रही है कि इनकी डिवोर्स हो रही है, तो बहुत ज़्यादा एक मुतनाज़ सा मामला हो गया, यानी कि कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि इन दोनों की तरफ से ही कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही। इन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, शुएब मलिक ने एक स्टेटमेंट दी थी और वो ये थी कि भाई हमारे ज़ाती और निजी मामलात से सब दूर रहें, इस पे बात करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो भी होगा हमारा हम देख लेंगे। लेकिन फिर इनके जो बहुत ही करीबी दोस्त थे उनका कहना ये था कि डिवोर्स हो गई है, ये बस दुनिया दिखावे के लिए और कुछ प्रॉपर्टी कंसर्न्स के चक्कर में बस एक साथ हैं और कोई बात नहीं। फिर एक कंट्रोवर्सी ये भी क्रिएट हुई नाज़रीन कि उर्दू फ्लिक्स पे इनका शो आना था, द मिर्ज़ा मलिक शो। तो पहले तो एक बहुत ज़्यादा खबर को हाइप मिली कि डिवोर्स हो रही है। फिर ये वाली बात आ गई कि द मिर्ज़ा मलिक शो आ रहा है, तो लोग थोड़े से और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये किसी बात का जवाब दे नहीं रहे और अब डिवोर्स की बातें हो रही हैं, फिर एक शो साथ आ रहा है। तो कुछ लोगों ने उस पर यह भी कहा कि हो सकता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हो, ये सिर्फ अपने शो की हाइप क्रिएट करने के लिए किया जा रहा हो, अदरवाइज हो सकता है इनके बीच में ऐसी कोई बात ना हो। तब फिर एक तनकीद सामने आ गई, एक तनकीद करने लग गए लोग कि इतनी बड़ी बात सिर्फ शो को पब्लिसाइज करने के लिए, सिर्फ शो की पब्लिसिटी के लिए नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इमोशंस हर्ट हुए इस बात से। तो ये वाली बात बहुत गलत की, इन्होंने इनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर दोनों की तरफ से खामोशी रही, दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद नाज़रीन, सानिया मिर्ज़ा का बर्थडे था, तो उस बर्थडे पे शुएब मलिक ने तो सानिया मिर्ज़ा को विश किया, लेकिन सानिया मिर्ज़ा का कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर जब शुएब मलिक का बर्थडे आया है तो सानिया मिर्ज़ा ने शुएब मलिक को विश नहीं किया। हालांकि तकरीबन सारी दुनिया ने ही शुएब मलिक को बर्थडे विश किया, लेकिन उनकी जो अपनी वाइफ थी उन्होंने विश नहीं किया। फिर सानिया मिर्ज़ा की इस तरह की हम पोस्ट देखते रहते हैं जिसमें उन्होंने अपने बेटे के साथ पिक्चर लगाई होती है और वो कोई कैप्शन, इतना सैड सा कैप्शन होता है जो देख के आपको समझ नहीं आता कि बात क्या है, आखिर मामला चल क्या रहा है, यानी कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या मामला चल रहा है। फिर उसके बाद नाज़रीन, सानिया मिर्ज़ा ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक सैड सा बल्कि इमोशनल सा नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें लिखा कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मेरे टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरी फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन है, और सारा उन्होंने अपनी जर्नी लिखी। और फिर एंड में लिखा कि अब मैं रिटायरमेंट लेने लगी हूँ क्योंकि मैं अपना सारा टाइम अपने बेटे को देना चाहती हूँ, मैं अपनी आगे की ज़िंदगी अपने बेटे के साथ गुजारना चाहती हूँ, उसकी परवरिश करना चाहती हूँ, इसलिए मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। अब वो जो रिटायरमेंट उन्होंने ली तो उस पर शुएब मलिक ने उनको एक मोटिवेटिंग सा कमेंट किया, उनको जो उनकी स्टोरी का रिप्लाई था वो बहुत इनकरेजिंग सा किया कि आपने बहुत सारी ज़िंदगी जो है ना किया है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, आपने अभी ज़िंदगी में और बहुत कुछ अचीव करना है। ठीक है, टेनिस आपका पैशन था, आपका जुनून था, आप उसको छोड़ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ज़िंदगी में बाकी है और आपने करना है, जिसका सानिया मिर्ज़ा ने कोई रिप्लाई नहीं किया था। और तकरीबन 2 दिन के बाद शायद रिप्लाई आया था एक थैंक यू का। तो उसके बाद फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत बनी कि सारी दुनिया को तो आप रिप्लाई कर रही हैं, आप अपने शौहर को रिप्लाई नहीं कर रही। फिर जब इज़हान, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक का जो बेटा है, उसकी बर्थडे थी, तो तब हमने देखा कि दोनों साथ थे, मगर सानिया मिर्ज़ा ने जितनी भी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी उसमें कहीं भी शुएब मलिक नहीं थे। लेकिन शुएब मलिक की जो पिक्चर्स शुएब मलिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी वहाँ पर सानिया मिर्ज़ा थी। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक से नाराज़ हैं या इनकी वाकई डिवोर्स हो गई है, सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए साथ हैं, या क्या है। और वो जो द मिर्ज़ा मलिक शो है वो अभी भी
چل رہا ہے وہ اس کے جتنے ایپیسوڈز ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ دا مرزا ملک شو کیونکہ سائن پہلے کر لیا تھا اور بعد میں ان کی تنازعات بڑھے تو اس وجہ سے وہ شو تو ان کو کرنا پڑے گا, تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں. لیکن اب لیٹسٹ ناظرین یہ ہوا ہے کہ جو ثانیہ مرزا نے ایک پارٹی دی تھی, یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی ایک پارٹی ہو رہی تھی, اس میں شعیب ملک نہیں تھے, اور اس بات نے اور بہت سے سوال جنم دے دیے ہیں. India's former doubles world number 1 tennis player and winner of 6 major titles, Sania Mirza bid adieu to her illustrious tennis career in Hyderabad's Lal Bahadur Stadium, a place where she began her career and ended her 20-year-long journey in her hometown. یعنی کہ 20 سال کی جو ان کی جرنی تھی وہ انہوں نے وہیں پہ ختم کی. وہ جو پارٹی تھی وہ وہیں پر اسی لال بہادر اسٹیڈیم میں دی گئی جہاں سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا. There are speculations among netizens that something might be amiss between the couple, Sania Mirza and Shoaib Malik, as news of their separation surfaced earlier, to which neither of them publicly responded. Adding to it, Shoaib Malik's absence from Sania Mirza's recent star-studded retirement bash has further fueled these speculations. یعنی کہ لوگوں کے بیچ میں ایک کریوسٹی جنم لینے شروع ہو گئی ہے کہ ایک ایسا ایونٹ, ریٹائرمنٹ بیش پارٹی تھی وہ, جہاں پر بہت سارے ستارے انوائٹڈ تھے, بہت سارے لوگ انوائٹڈ تھے, لیکن وہاں پر شعیب ملک نہیں تھے. تو آخر اس کی کیا وجہ, وہ جو ایک چنگاری تھی نا کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے, اس بات نے اس چنگاری کو ہوا دی ہے اور لوگ اور زیادہ کیوریس ہو گئے کہ آخر مسئلہ کیا چل رہا ہے. The event was a grand affair and Sania looked stunning in a black gown. Mirza made a grand entrance at the bash, accompanied by her family members. She posed for the Shutterbugs with her adorable son Izhan, parents, sister Anam and brother-in-law Muhammad Asaduddin. یعنی کہ وہ جو پارٹی تھی اس میں انہوں نے ایک اپنی گرینڈ انٹرنس دی اور انہوں نے پکچرز کھنچوائیں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ, اپنی جو بہن ہے, بہن بہنوئی, پیرنٹس, سب کے ساتھ انہوں نے وہ انٹرنس کی اور انہوں نے اپنی پکچرز وغیرہ کھنچوائیں. However, Shoaib's no-show has led to many wondering about the reason behind it, and it has only added to the mystery surrounding their relationship. یعنی کہ وہی بات جو میں پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ اس بات نے کہ شعیب ملک وہاں پر نہیں تھے پریزنٹ, اس بات نے ایک ہوا دے دی ہے, ایک جو مسٹری ہوتی ہے نا, یعنی کہ ایک تجسس پیدا کر دی کہ کیوں نہیں تھے شعیب ملک وہاں پر, جب اتنے سارے اتنے بڑے بڑے ستارے وہاں پر تھے تو شعیب ملک کیوں نہیں تھے. اس کے بعد ناظرین, this has only added to the curiosity of the fans who are seeking answers about the couple's relationship status. اب لوگوں کے اس پہ کامنٹس کیا آ رہے ہیں. آدرش جیوتی کہہ رہے ہیں پتی دیو از ان پاکستان, یعنی کہ آپ کے جو پتی دیو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, وہ ادھر نہیں ہے. سنیہا کپور کہہ رہی ہیں نلے کو لات مار دی ہے, نلے کو کون لے کر پالے گا. بہت ہی روڈ کامنٹ ہے یہ جو کہا ہے سنیہا نے, لیکن انہوں نے کہا ہے کسی کو آپ روک نہیں سکتے کچھ بھی کہنے سے. نمرا احمد کہہ رہی ہے ہی از بزی ان PSL میچز. یہ کیونکہ پاکستانی ہے تو انہوں نے تو پاکستانیوں کی سائڈ لینی ہے, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ PSL میچز میں بزی ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں آ پائے ہوں گے. ہبا تحریم پوچھ رہی ہیں شعیب بھائی کہاں ہیں. تحریم کے پوچھ رہی ہیں وائی ریئل شعیب ملک از مسنگ, یعنی کہ انہوں نے شعیب ملک کو ٹیگ ہی کر دیا ہے کہ آپ مسنگ کیوں ہیں یہاں سے. رابعہ سلمان کہہ رہی ہیں سو سیڈ ویئر از اذہان بابا, اذہان کے بابا کہاں ہیں. سہرش روزینہ کہہ رہی ہیں اذہان کے فادر کدھر ہیں. یعنی کہ سب کا سوال ایک ہی ہے کہ شعیب ملک کہاں ہیں اور وہ یہاں پر کیوں نہیں تھے پریزنٹ اتنے گرینڈ ایونٹ میں جو ان کی وائف کا ہی تھا. ان کی وائف کو یہ فیئر ویل دی جا رہی تھی تو وہ وہاں پر موجود کیوں نہیں تھے, ان کو ہونا چاہیے تھا. پھر کچھ لوگ اس میں اپنے ریزنز دے رہے ہیں کہ وہ PSL میچز میں وہ بزی ہیں نا, وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے ہوں گے. اب اصل میں بات کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا. لیٹلی مرزا واز spotted hosting the Mirza Malik show along with her husband Shoaib Malik on Urdu Flix. The duo has also been surrounded by divorce rumors for the past couple of months. Sania has chosen to remain silent regarding the rumors of their divorce. In contrast, Malik addressed the issue during an interview, urging people to refrain from discussing their personal matters and to leave the rumors alone. The all-rounder, who has played 124 T20Is for Pakistan, is currently playing for Karachi Kings in the 8th season of Pakistan Super League in the country. یعنی کہ اردو فلکس پر ان کا شو آ رہا ہے, اس کی ایک ایپیسوڈ جو 4-5 دن پہلے آئی تھی وہ آئی تھی. دونوں نے اس میں جو ہے نا ہوسٹ کیا تھا وہ شو, اور اس کے بعد پھر
کوئی بھی جب سے یہ خبریں پھیل رہی ہیں کہ ان لوگوں کی ڈیورس ہوگی، ثانیہ مرزا نے ایک لفظ نہیں کہا اس حوالے سے۔ شعیب ملک نے کہا تھا کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے معاملات سے دور رہیں، ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، اور پھر اینڈ میں یہ بات کہ شعیب ملک PSL 8 میں کراچی کنگز کی طرف سے کھیل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے ہوں، لیکن بہرحال جو بھی معاملہ ہے ناظرین، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ پا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے وہ صحیح ہو، یا اگر خراب ہے تو صحیح ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی رشتہ ٹوٹے تکلیف ہوتی ہے، جس کی مرضی غلطی کی وجہ سے ٹوٹے تکلیف دونوں طرف ہی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔